that a man lay down his life for a friend. Wow. What the words of Jesus Christ. Shall we pray? Let us pray. Dear God, Heavenly Father, we praise you and thank you, Lord, for this wonderful time. We praise you for giving us the opportunity and the privilege today that we can come and gather ourselves into your name, and we glorify, we magnify your name, O dear Father. Keep us, Father, Lord, and speak to us in a very special way. For in the name of Jesus we pray. Amen. Beyond amazing and awesome. So, while ang kalibutan today is celebrating the wrong kind of love. This morning, we will going to talk about the main giver of love. And the object, and that is the love of God. He is love, He is amazing, and He is awesome. Actually, nag-prepare ako sa special number. So, how is that? Gusto niyo mabatian? Yes! Alright. Later na lang. Dugi-dugi na lang. Just prepare na lang sa inyo kaugalingon. Okay? Ay, prepare na lang ang inyo kaugalingon. And I think may kinanlan ko nga mga tao dire para mag-back up sa akin. Gusto ko i-request karon si Tracy Kidd, si Gloria, si Joanne. Dugangan na lang ni Inday. Inday, wow. Inday lady. Wow, praise God. Sino pa gusto mag-intra? Si Tito Sardi. Tito Sardi, you can help me, please. Sino mag-intra eh? Ha? Ay, si Jasmine. You know what, guys, sa mga wala na kabalo, these are the people nga unique sa voice. As in unique. Unique sa pinaka-unique. And you will love them, promise. Kaya makita mo sila ang ka-authentic ba lang. Genuine. As in genuine sa pagkanta. Ma-amaze ka, promise. Whenever they sing, ma-amaze ka, kaya pakita nila kung daw ano sila ka-true sa ilang pagkanta. As in true yun. Kung wala tunod, ito parang true yun. Alright. There are four kinds of types of people by R.C. Sproul. And then, ginistorya natin the last Sunday, but some of you wala nakabalo sa name, but I hope we will going to understand this morning four types of people by R.C. Sproul. Si R.C. Sproul is a theologian. Patay na rin sa subong, I think the last year. And isa sa mga butang na natunan ko sa ASDs, ang mga apat ka mga tao nga klase sa tao nga nagakabuhi sa siningang kalibutan. And see yourself, lantawin mo kung sa diin ka sa sinadara, and I hope we will end up with this, God's love. Amen? While we are here on earth and millions of people, majority of the people celebrating the called love. And they have their own definition of love. Ang aton nga pagatunan this morning is a true, genuine, authentic definition of love from the giver, the main giver, and that is God Himself. And we have our main tool, the Word of God. So, four types of people. Number one are those people who are not saved. Who are not saved. And know they are not saved. Just like sandigan ni Sunday ng Balakon, may mga tao gidya na kabalo sila nga hindi sila luwas. And at the same time,
proud sila nga hindi sila luwas. Don't you know that? Kabalo ko mo sina? Nga may mga tao diri sa Pilipinas, dito sa Gua, they are proud nga gusto nila magkadto sa impyerno. Gusto nila ma-experience ang kaakig sa Ginoo. Okay? Una-una gid, wala sila kapati nga may Ginoo. You see? So the number one is those who are not saved and know that they are not saved. Alright? And then the second, those who are saved, not saved pagyapon, those who are not saved but believe they are saved. Okay, the second, and kindly take note of this. These are the people nga in truth, in the standards of His words, they are not saved. In the standards of God, they are not saved. But they believed that they are saved. May mga tao lang mo sila. Ngayon lang sobrang believe sa iyang kaugalingon. And since sobrang iyang believe sa iyang kaugalingon, ginahambal niya sa iyang kaugalingon, I am a good person. I am religious. I do good works. And so, enough na niya ang kabuot na ako, nga luwas ako, but when it comes to the Word of God, they are not. And then number 3, those who are saved, but are not sure they are saved. May mga tao nga, in reality, by the grace of God, luwas sila, luwas ang ilang agalag, but they are not sure, meaning, ara ang doubts nag-aabot sa siningang mga persons. Ara ang mga questions nag-aabot sa siningang person, and they are not sure. Wala sila kabalo. It could be, wala sa discipleship follow-up, wala sa accountability partnership, and so to the point nga, wala ginapabayaan na lang ang kaugalingon. Is this possible? Yes or yes? Yes. So number 3, those who are saved but are not sure they are saved. Mga kapatid, mga kapanimanan, always remember that when it comes to salvation of your soul, it is the Lord's. Ang Ginoo gid lang ang nakabalo sina sa imo, kag sa imo nga kaugalingon makadto sa iyo, hindi sa imo na. It is the supernatural works of the Holy Spirit. Amo na siya ang salvation. Hindi ikaw ang i-decide siya. It is the Lord's. So that is why on number 3, we have those people who are saved but are not sure they are saved. Number 4, and I hope as we go home, as we live day by day, we are having discipleship follow-up, nagabalik kita diri every Wednesday, every Sunday, every day, depende sa inyong meeting. I hope you will be like this. You are saved and know for sure that you are saved. Ginhatag na ako ng example sa muna, may ara kami isang Bible study, kag ang Bible study, hambal na kon sa iya, stay na kon ang 1 John chapter 5 verse 13. Ang dara nga word is, these things are right unto you so that you may know that you have eternal life. Meaning, ang purpose ng silang epistle na ginsulat ni John sa mga Christians is for them to know that they have eternal life. Meaning, mga langga, pamatiin nyo sa maayo. Ang eternal life na ginatawag is a present promise. Okay? Present, which is very important, and future promise. Kabunlay magpaminsar
kabudlay i-reconcile sa aton nga panguna-una kung ang promesa ng eternal life, mahibaluan mo lang kung patay ka na. Nakuha niyong buot ko sa lingon? That is why hambal sa isa ka babae, sa nagahimo kami sa Bible study, ang kanya pastor, ang eternal life, hindi mo pa na mabalaan subong. Kaya nga man, mabalaan mo lang na kung patay ka na. Kadikto sa next life, dito mo may baluan kang ihambal sa Ginoo sa imo nga ikaw sa langit ka o sa impyerno ka. Ay tibudlay. Tama? Kung ikaw papilion, ano ang manami? Mahibaluan mo sa subong or sa next life na lang? Subong. And in fact, ginatudlo sa Bible nga pwede mo mahibaluan subong. But remember, in the name of Jesus Christ. Of course, you will never know and you will never understand salvation kung hindi mo kilala si Jesus Christ, kung hindi si Jesus Christ ang nagapuyo sa imo nga kabuhi. You will never understand. All you do is to doubt, is to question, and basta mag-think pa, dito na lang ko sa may sa ina ba lang? Ang ginabalo pa. Oo. May ara pagig nga belief ha. May ara nga belief. Kind sa belief. Nga kung mapatay mo no ang isang katao, ang iyon ang kalag makadto sa sinang duo, lain pagid sa sinang P. Ini naman niya dito may ara sang exam. So kung i-embrace mo na siya nga belief lang ga, make sure nga ga-answer ka na daan sa imong module. So, basta dito yung continuation. And then pamakoton ka, ano ang MV sa barko? Like example, MV Fernando. Manual. Vehicle. Wow, what if amo sina, no? And then ang exam dito is 2 times 2 x squared y z z z z. Mga langga, pasalamat ka mo. You listen to this. Pasalamat kita today that God, being rich in mercy, because of His great love, which He loved us, even when we were dead in our transgression, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. There is no greater love than this, that a man lay down his life for a friend. You know what? By general principle, we are an enemies of God. But God choose you to be His friend. In the name of Jesus Christ. And the question is the Lord Jesus Christ in your life? Kung wala sa mo sa subo, kabulday, maghambal, nga may ahala kita eternal life. So, the love of God, let us remember, we will know today, this morning, the nature of God's love. The nature of God's love. God is love. And ginhambal ako ni sa Wednesday, you cannot, remember,
You cannot, by the grace of God, I would like to encourage you to please do not attribute the love of God sa kung sisinuman nga tao o sisinuman ginhimo sa tao nga ma-exalt iya nga pangalan. Hindi mo i-attribute sa iya because the love of God is beyond compare, as in. And so if you will say, wow, happy Balintong today, God loves you, just say God loves you. And don't attribute the love of God to anybody else. Ayos? He is beyond compare. And so that is why the love of God, I want you to understand that the nature of the love of God is that the love of God is eternal. Timeless. Kita ng mga tao, time-bound kita. Tama, Kate? Tama? We have 24 hours a day. Tama or tama? Tama. 24/7. Or kung maaptan pa kita sa buwas, then, amunan atong yung time. Pero may ara ng mga tao nga wala nagakaaptan buwas. Tama? Or tama? Tama. But remember, the love of God is eternal. And that is why in Jeremiah 31:3, hambal sa Ginoo dira, I have loved you with an everlasting love. Meaning, the love of God is eternal. It is not time-bounded. Wala sang katapusan ang pagpalangga sa Ginoo. He loves you so much. And His love is eternal. The second is, the love of God endures forever. When we say endures forever, nga ginahambal sa Psalms, then it will continue and continue and continue. It will never stop. Amo na nga kung maghambal ka mga kapatid. Kung maghambal ikaw na wala sa mga palanggasan mo, no, you are wrong. May ara sa kapalanggasan mo, and that is God Himself. In the Old Testament time, ang Ginoo mismo nag-reveal sa iyang kaugalingon, sa iyang nature, sa gugma. In the New Testament time, in our time, gin-reveal sang Ginoo ang iyang gugma in the person of Jesus Christ. When the Lord Jesus Christ died on the cross, and at the same time, kung ang Ginoo mag-deal when it comes to love, remember, amo na siya ang iyang willingness sa paghatag sa maayo, sa paghatag sa imo sa mga blessings. Amo na siya ang love. Most especially, ang paghatag niya sa imo nga tagipusoon sang kaluwasan. That is love. Another example. In the Old Testament time, ang mga tao dito, mga religious people, it's different sa ila yang nga ginahimo. Ang ila yang nga ginahimo, ginasik nila ang ila nga Diyos. Remember this. Ang ila yang nga ginahimo, ginasik nila ang ila nga Diyos. Ginasik nila. Ang Diyos niya sa Bible, ang Diyos mismo yan nagsik sa imo. Nakuha niyo ang punto? Ang Diyos sa Bible nga mahigugmaon differ sa mga Diyos sa Old Testament even until now. Damo sa Diyos, ang ginahimo sa tao, ginasik niya sa mga tao. Ang nagatindog dira na may mata, may ilong, ginasik ina sa tao. Pero ang iniyang nga Diyos nga ginaistoryahan naton, siya yung nagasik sa imo. Even makita ni mo ang imo nga kaugalingon nga nagapalayo ka sa iya, He will choose to love you. Why? Because His love endures forever. That's the love of God. Amen? And then third, the love of God is sacrificial.
That's the love of God. He sent His Son, Jesus Christ, the expression or the ultimate expression of His love. When He sent His Son, Jesus Christ, last 2,000 years ago, to die on the cross. While we are sinners. Wala ko kabalo ha, kung kapila mo na ninabatian. But I hope you will take this personally. And I hope you will listen to this. You listen to this. Jesus Christ died for you. Why? You are a sinner. And what is the main reason? Because God loves you. And so He died for you. I hope you will take that personally, and that is the love of God. And so si Apostle Paul, naintindihan niya ang pagpalangga sa Ginoo, the moment he received Jesus Christ as his Lord and personal Savior, the testimony of Apostle Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. The love of God is sacrificial. It is not love kung wala sa maging hatag. It is not love. And then, number 4, the love of God is unconditional. I love this verse. Isaiah 43 verse 25. Gin-post ang naligat nga adlaw ni Junaliza ang Isaiah 43 verse 25. Ang gin-post naman kagapon. He remember no more. Sino sa inyo diri ang may pinakamakahuluya ng butang. Nga kung madrumduman mo gani ang inang pinakamakahuluya ng butang. Nga wala nagahigda-higda ka lang. Daw kagaton mo imunto. Posible na? Sana all may unto. Okay. Daw kagaton mo imong dila. Ina nga expression, daw kagaton mo imong dila. Ikaw mismo nahuya kasi imo kaulihan. And as much as possible, ginatinguan mo nga hindi mo madumduman, hindi mo ma-erase sa imong memory, nga ma-erase sa imong memory, ma-erase ang tanan-tanan sa nada. Ay, you know what? Hindi na ma-erase. But the only person na maghatag sa imo sa freedom and will give you true satisfaction, and He will never remember the church sang sala na ginhimo nimo, and that is God Himself. Because His love is unconditional. Wow! As in, mapawaw ka sa pagbalangga sa Ginoo. Next, the love of God is great and steadfast. When we say steadfast, it will continue again and again. And every morning, you listen to this. Every morning, the love of God is new. It is renewed every morning. Kung ang imo kaugalingon, na-acknowledge ni mo kagapon nga ang pagpalangga sa Ginoo, gina-acknowledge mo get grabe magpalangga sa Ginoo, you remember this. Today, it is new kind of love. They are new every morning. Great is thy faithfulness. You know what? Ang person nga nagsulat sa ni, is in great distress.
because of the judgment na na-experience nila sa Ginoo. But his hope is towards God, the God of love. Kaya naghambal si Jeremiah, Lord, your steadfast love every day are new. Your mercies, your grace are new every morning. Amo ni siya ang kugmasan Diyos nga nagabag-o sa aton sa matagal yata. Alright? Now, the question is, who are the object of God's love? Magambal na the object, the target sa kay sino yan ipakita, sa kay sino yan naging pakita at ipakita. You listen to this. Number one, the object of God's love, the first and foremost, remember, the object of God's love, of course, number one, is His Son, Jesus Christ. Na-remember ninyo ang account ni Jesus Christ, ang gin-baptize si Jesus Christ. And then may aras ang dove. And the dove is the Holy Spirit. And the Father, nagahambal, this is my beloved Son, of whom I am well pleased. Because the object of God's love is His Son. And His Son shares the glory, the majesty, dominion, and power. And so, the first person nga object sa pagpalangga sa Ginoo is His Son, Jesus Christ. Lumunta na, ayos? Ayon? The second, the object of God's love is the believers. No wonder in 1 John chapter 1 and John chapter 3 verse 16, ang baladera, behold, what manner of love the Father hath given unto us, believers. Are you a believer of Jesus Christ? Now please remember, you are the object of God's love. Upod dira sa pagpalangga sa Ginoo. Kay object ka na sa iyong pagpalangga, disiplinahon niya ka kung nagatinunto ka. Because you are the apple sa iyang mga mata. Ang basis ang dealing sa Ginoo sa Old Testament na climax sa New Testament, sa death, the supreme expression of God's love can be seen or known at the birth of Jesus, the death of Jesus, and the resurrection of Jesus. That's the love of God. And of course, ang pagpalangga sa Diyos, once experienced by faith in Christ Jesus, always remember that the love of God, once you will experience it, it will lead to life. Okay? It will lead to life. Lead you to life. Pagkampal naman po yung experience in Christ, meaning you have a personal relationship with Him by faith in Christ Jesus, meaning you give your life, you give your trust, your whole trust, and you commit your life to Jesus Christ. That's the word in Christ. And from that moment, you experience the love of God. And those who experience the love of God, the first thing, it will lead you to life. The first experience, once you experience the love of God, you will have, of course, life eternal, love relationship, and life driven by purpose. Kabalo mo sila mga anak, mga kapatid. Kung sa una, just like sa mga testimony kanina, wala pulos ang kabuhi.
Kung sa una, ang madumduman mo na lang, kung paano ka nagtinunto sa school, sa iyong kaugalingon, sa iyong allowance, tanan-tanan. You listen to this. The moment you receive the love of God by faith in Christ Jesus, you have life eternal. Ini, ang ining gugma, may experience nimo hindi lang sa siningang kalibutan, up to eternity. Kaya nga, ano gani ang Diyos? He is eternal. And you have that love relationship in return. Now, gusto ko lang i-share sa inyo nga pag istoryahan natin gani ang gugma, kung sa human love pa, may ara na sa connotation nga, of course, kung sa human love, affection, loyalty, and admiration. That's the love. Sa New Testament time, specifically in Greek, amo ni ang pag-define nila sa love, ang ilang emphasis. And I hope, ma-realize ninyo subong, and you will be able to understand what is true love is all about. Kaya sa Greek, nag-rampant ni siya ang wrong kind of definition sa love. Sa human love, nga ginatudlo sa Bible, si Jacob na in love sa kay Rachel. Tama? Si David na in love sa kay Jonathan as best friend. That is affection, loyalty, and admiration. And then may connotation sa word nga sex in the context of marriage. Now, in the New Testament time, sa Greek, they have this one main definition about love. Kabalo ko mo kung ano na? Sex. And no wonder sa sinanatan, sex is rampant outside marriage. Bisan pagin gamit nila ini to worship the goddesses. Ginhimo nila ini as a cult worship just to please the goddess. You see? That's a wrong kind definition of love. Damo na subuan kay wala ko nang kadit. Damo na subuan kay single. Pero kung pamangkuton mo na, ano ginana yung baluan mo sa gugma? Kung ano yung baluan mo sa gugma is to pursue a person and at the same time, himuon nimo ang gusto nimo sa iya. Ang gusto nimo sa iya. That is not love. Di na nga kultura nag-agot in the Greek culture. But you listen to this. Once we experience true love from God, we have life eternal, love relationship in return, and a life driven by purpose. You will understand what is love. Why? Because God is love. And so in 1 John, hambal na tira, we love Him because He first loved us. The moment you will say to God, Lord, I love you, and ginhimo nimo ang mga bagay-bagay nga gusto niya sa imo, you understand who is the God of love. The second, experience love in Christ Jesus
The second, it is you will experience imputed righteousness to obey and intentional living in the truth. Amo na sa gugma, mag-lead sa imo sa kabuhi to life. That is love from God. Magamba kita nga imputed righteousness. Kita tanan nga makasasala kita. Okay? Klaro? Klaro or klaro? Klaro. Makasasala kita, but the death of Jesus Christ, 2 Corinthians chapter 5 verse 29, 21, the death of Jesus Christ, ginsuklob niya ang sala para ang tanan-tanan nga makasasala maging matarong sa atubang sa Diyos, kag mahimo niya nga magtuman sa Diyos, intentionally magakabuhi siya sa kamaturan. Mga langga, mga kapatid, this is love. 1 Corinthians 13, basahan niyo na datanan. That is love. Wala naga-enjoy sa sala. That is love. Ano ganing aton yung mission? The first, to love God above all. Manigaling ginambag sa naligid. I think sa Dolos meeting. How can we say we lift up our hands to God, but our mouth is full of deceit or kabutihan? How can we say ginasimba naton ang Diyos pero ang aton nga bakba nagasugid sa kabutihan? Magambag ko nga nagasugid sa kabutihan, nagakabuhi ka into dishonesty. May ginatago ka sa imo kaugalingon. You know what? Gusto mo may baluan ang totoo niya pagpalangga in a love relationship, imputed righteousness, you will at least 3 things. Remember this. Number 1, you will obey. Number 2, you will obey. And number 3, you will obey. That is love. Ano ginambalan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13? Love will not rejoice in iniquity. Or love will not enjoy sinning. Nga man, because we experience God's love and it will lead you to life, imputed righteousness, to obey. Mag-commit mo man gina, pero kung nagasigi-sigi ka na, then you love yourself. And you are not in love with God. Is it possible? Namambal kita sa aton kaugalingon nga, naganto kita diri, ay, pastor ka namin sa nakon. Namin sa nakon nga pag-alagad si Ginoo. Ay, really? Kamusta ka na? Sang gin-example na mo ni ang accountability. Wala, accountability. I-starts out to subong ang accountability, mga anak. Tandaan nyo gina. At least we have here 4 professionals, 1 super professional, kapitan na eh. And then, all around. And then, hindi, 5 ka mo galing. And then, the rest is about to go. Ay, anong ka mo? About to go. And then, ang the rest nag-look up sa inyo. Ang the rest nagatingwa, answer pito ko no, nagatingwa answer sa module para maging parehas man sa inyo. And then, include ko na. Iyawa mo ba na ba? Yeah. Ang nag-look up sa inyo, so ang iban, daw wala giputuro, wala na nag-look up ang doon sa inyo, pero wala ga-answer sa modules. Wala puturo na. And then, sige na lang pulaw, chat text, pero may wala time sa pang-module, pero may time sa pagpulaw. O ano na? Turyanda na rin? Ay lang. Yes na. We will go to Ilocos. Let's talk about accountability. May time pa po mga 10 minutes. Once you experience love, and God gave you
imputed righteousness in Christ Jesus. Remember, to obey and to live intentionally with the truth. One requirement, nga mahimo mo na siya, you listen to this. Accountability partner. Promise. Nga fail ko sa muna sa Christian life na ako, natumba sa tumba dito sa akong Christian life, kahuluya gilang ginhimo na akong sa Ginoo. Napakawian ko ginangalan sa Ginoo, napakawian ko simbahan ko, napakawian ko mga pamilya ko. And as much as possible, kanto ko sa mga doon na para lang hindi ko ito makilala. Pero ang sala, nagahan sa akin. One thing, wala ako nagkabuhi sa accountability. I have no partners. I have friends. Pero ang hindi ako mga friends, wala ko sila ginasulidan kung ano ang akong deep struggles. Nag-struggle ko sa akong nga mga mata, sa akong nga bakba, sagad ko magdiskarte. And so, damod-damod sa uyab. Huwag kayo magwawaw dyan, mawawaw kayo sa akin. Really? Ano ko nagagawa? Kung sa tita aming mga nangyari dyan sa amin, piling mo. Mga anak, hindi ko proud sa to na tumba ko. Kasi, sapat ka kasalanan. May isagid ka, butang, na wala ko biginahimo. Hindi ko gusto sa accountability partners. Hindi ko gusto nga i-check ko sa akong kaugalingon kung kumusta ka na, ano na ang imo ginahimo, si sino na mga ginapang text mo, si sino na mga ginapang chat mo. Hindi ko gusto mo sila. Anong resulta? Natumba ko sa pagpapasala. And today, I would like to testify. Once you experience God's love, i-maintain mo in living your life with the truth. One thing, one person, accountability partners. Partner. So pag kamo wala pa ka mo sa accountability partner, just let me know. I will provide. Amo ni sila mga accountability partner nga mag-check sa imo. Then kung mag-check sa imo, siyempre, honest ka. Kung gusto mo nga successful ang Christian life mo. Victorious ang Christian life mo. Pag pamangkot mo darana, sino mo katsat? Amo ni oras. Sabat! Mugay na, no? Sino ano mga ginalantaw mo sa YouTube? Palantaw ako sa history drop. Aba! Erased? Wow! Palantaw ako sa imong cellphone. Ay, wala. Di pasto na akong cellphone. Naman. Di ko ginabalanta ka nga dalon. Nakakain. Kaya nagsusunod. Anlo ka? However? Sa mga kapangilay-kilay lang na, yung pangilay-kilay, repent. Pagpuli nyo karon, ang pagbuhat tali karon, pangaping-apit to sa likod. Dupo lang mo sa cellphone nyo dahil kayo, man-check ko karon gani, man-check ko. Sa isa ha? Bagay. Isa-isa ha? Nantawot ako na ng conversation ninyo ni Rondo. Yeah! Ang mga tawag ka siya. See? Ano ang conversation ni mo ni Leo ni Delong Magtel? Ay, dapat Magtel. Ano conversation yun ni Junmel? Grabe ba? Huwag na naging ka mo sa boarding house, matsatay mga mga ba? Grabe, no? Doon pa rin gusto mo na Junmel sa kanong lang. Ara ka naging siya sulod sa malay, di may matsat pa siya sulod sa malay. Guntong ka na da? Pero diba? Junmel! See? Mga langga, abot na mo siling lang mo siling. And living with the truth,
There is only part nga ginhatag sa Ginoo sa aton nga maging victorious kita sa aton nga Christian journey. What is that? Accountability partner. Promise. Amen? Amen. So lang tawanan ka ng cellphone. Number three, once love experience in Christ Jesus, you will have the forgiveness of your sins. And then the second is we have fellowship with them. Nara, sa forgiveness, ano nga kinahanglan din i-forgive ikaw, kagako. Nga man, kay rebuildi tatanan. Promise. Rebuildi ka sang time nga nag-think ka sa Ginoo nga hindi siya able makaluwas imo. Rebuildi ka sang time nga ginpili mo imo kaugingon sang sa pulong sa Ginoo amo na sang rebellion na ginatuwa. So nga kinahanglan naton sang forgiveness because without the redemption, the forgiveness of God, we do not have life from Him. Ayos? And then the second is the fellowship. I like this word. Abi ninyo ang fellowship. Simple ano and then pamangkotong gani mo sa fellowship, ang inyong isubat rin, pastor, food. Fun. Food, fun, ano pina? Fellowship. Food fellowship, fun fellowship, especially food pastor. Coffee fellowship. Amo na dayon. You listen to this. Maghambal gani kita nga fellowship, meaning you become a partaker of God's promise. Kay ang Diyos, the Father, object niya ang iyang anak sa iyang agugma. The same love para sa imo. Promises in the kingdom of God. That is the word fellowship. You become a partaker sa tanan-tanan nga blessings nga iya. Pastor, is it possible na mag-enjoy ako sa langit? Yes, yes, yes! Is it possible, Pastor, nga ang pinakadalom nga kalipay ma-experience ko to? Yes, again! Pastor, dito sa langit, is it possible nga makita ko to gyapon ang tao nga kontra ko sa siningang kalibutan? Kung naluwas siya sa bugay at sa kaluoy sa Ginoo, yes. Kagani ng kontra-kontra gini mo, become a partaker as well with the love of God. Amen? Amen. The last. Naman ang kinaimon niya sa kinain matyagang sa kape. Ako. Number 4. Once we experience God's love in Christ Jesus, we exalt His name, we exalt His words, and we enjoy the journey. Sisinoon lang ng mga tao, Jai, Love, Julina, sisinoon lang ang mga tao na naka-intindi sa discipleship. Nag-join discipleship. Remember that. Sisino ang mga tao na naka-intindi sa gugma sa Ginoo? Ang mga tao na naka-experience sa gugma sa Ginoo. Sisino ang mga tao nga naka-intindi sa imo kung pareho ka mong passion ng tuwa. Kung ginasang isa na akong kakilala, di ba to store? Kung hindi ka mo pareho goal para sa ginwali mo, kung hindi ka mo pareho goal na luwa, hindi ka mo mag-upyanay. Don't man. Pwede man, hindi ka mo pareho goal mo, hindi ka mo pareho passion. Hambal ko siya, yes. Hindi kami upyanay.
Yung bala na sa akong, hindi tagliap yan na ito. Ang bago saya, sino nagambal si Mob yan ay tao? Ang goal na ginatawag. Kung ang goal ninyo is to love God above all, we are all friends. And you can understand what is love in me if you yourself the same man ang imo nga passion sa Ginoo. You will understand everything about God, about love, about life. Why? Once you experience God's love, you will exalt His name, you will exalt His words, and at the same time, you will enjoy the journey with God. Sino sa inyo nakabalo sa story sa prodigal son? At least, jutay lang. Sa mga wala pa nakabalo ba sa anin? Luke chapter 15. You know, ang story sa prodigal son, the main character sa prodigal son is this. It's not the son. It is the father. Na nakita niya niya anak, nagpalayo. The father, every day, is waiting and waiting and waiting. Why? Because he loves his son. So, God's love experience in Christ Jesus leads you to life eternal, love relationship, and life driven by purpose, imputed righteousness, forgiveness of sins, and fellowship, exalting His name, exalting His words, and enjoying. How is this possible? How is this possible? By faith in Christ Jesus. By your commitment in love and in the truth. And by having your journey with people who has the same passion. It's possible. And then one last question in application. Do you have the love of God? If you will answer yes, then it means you have the life. If your answer with all honesty is no, you are in the right place. The answer is Jesus Christ. Always remember that if, sa totoo lang, kung hindi to siya sa gugma sa Ginoo, wala kita diri subong nag-istoryanay about Jesus Christ. Wala kita diri subong nag-istoryanay about the grace of God. Wala kita nag-istoryanay about the gospel. Wala kita nag-istoryanay about repentance. Wala kita nag-istoryanay promises. Wala kita nag-istoryanay purpose and plans. If hindi ito sa gugma, then wala ka nag-istoryanay about life to the fullest. Gugma sa Savior. It is all about God's love. And it's all about Him. And you can be sure, promise, you can be sure, just like Apostle Paul, ang bali Apostle Paul, for I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creations, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Neither will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Mga anak, mga kapatid, mga kapanimalay, remember, you will not be separated from God. Just make sure Jesus Christ is your Lord. Jesus Christ is your Lord.
Shall we say amen for the truth?